1000 francs, seulement 1000 francs par mois. C'est possible avec Si Africa. Recevez désormais vos chaînes chrétiennes, Évangélique TV, Alléluia World TV, Alléluia TV, KTO, ou les chaînes religieuses musulmanes du groupe Sunna TV, Yoruba, Yerma, Savannah, Makaranta, Al-Faïda, UCAB. Et en plus, les chaînes du groupe Canal 3, Canal 3 Bénin, Canal 3 Niger, Canal 3 Wama, Canal 3 Fongbe, Canal 3 Mboa. Sans oublier TJ, RTB, RTS, ORTM, Télé Sahel. 1000 francs par mois, 12 000 ans. Rapprochez-vous de nos points de vente et abonnez-vous. info@siafrica.com 96 49 14 03. Si Africa, le bouquet panafricain Made in Africa. Dogbenu mi kaka sunu kuro nyonu po Evangélique TV kontole BCC josire nu ko nafa hon ton mi ton dagbe mi kolewa dide mi ko jali sa dagbe do dio bo mi ko besin so wedian egbe ye dion mi na gbe kan dali sa mi tonu bo ndo pagbe tonu e do sun eme mi de o ewe yin sun eyin pak sin sun e ene lobo eyin mo utu o lobo Jésus Christ ko lobo fon ejro yen lo mo nu mi na bio paki o me ha mi de lobo dali sa vivi ton le do egbon fibi bo paki o nu e yiro do mo e kan nyun le de suwe a ene e pacha mi we bo ntuno na kan bio wi lo mo lobo ahosu da ho ka de me ha mi lobo na timen mi me bi sese bo yesin sen mi me aloton de me lo mna de do poropo e kon yigbe mi jale nu e otu mi ka do na kan bi o nu otu mi do na mo kun je me o nu otu do dan me no mi lo mo mi ni tun won wendo jile eyo yi se lo gbeto lo mi wa bo aso gbe mi ton jonu yi se lo bo so jon Jesus Christ Nazareth non e na hunle mi gan o lo bo yan kru no mi ton lo bo yin hunle gan to mi ton bo mi me nyon le lo mo wa le tansi mi waso le mi supo so ndebo ewe dalo beto nyonu hena kambio do de teka nchede me nyonu no ble lo a nyonu no yin le a nyonu si blo le a nyonu si dalo lo wa do ndidi do po esin ale ji mi de bo flin ganji do nko je kodele do nu eji sin tegbeda yi bo do je nyonu o ma u de do butebu yin ton me be soga lobo sote hasunu lobo yin do po Genèse 2 verset 28 we do monu mi lobo gwenu e ka aja goda hosu da ho be aja menya gbesi o jipa ne o me do po gele kunya nyon de sin fideo juro meton e ko nu ale hasun ne o e wutu e kwe debo yi etenye de we de bunu de juro lobo na lele ko atintin ma uton me gan ho be ne so gbeta tan alo wewe no ke lobo no yina edo alindon nyonu ne edo sogudo alindon ton tredo sunu wa eyin sunu izomeo euto na izomea do tajio Jesu le atimen mi gana do jere asupa sipo hopo nle bi sese o e fodo gbemefi se ko to meno na tunwe a minachi angeli le do hun lobo na ya gbazai maku ado don ponwe ene euto egbe o mina be azo dagbe de bona ti menu esi alenu koko mekaka wa lenu yo me do nu o tu we o e lo ye we nye no yo do nyon lesin kwenu gbodie sime ronron weziza e kwe yo do pack yo hen o e utu we ayen to no mo no je nyon lesin kwe we yen lo mitwa Jesu do pono e we me wa so nyon sin tada gae e no ha mede lo mo no ha e de me gbede a do yewe ko me fie me bina sen ma ude o ye dele no bi o ho me a nyanya ho bia do glegbe me o to ele nyina do emana je glegbe lo mna bi o pele ho me a utu o ye be de do ko ho ta ha jo no le nyon le no bi o yewe ho me a ye no do nde bu no wa do fine a cho ma we ka da ye bo de kenu ye o do gudo ton lo bo do ta ton zeda gabe do fibi do afford de hulengan zo ton le bi sese me
bonu ma timenwe do kwe du gbe mi ja din bondo nyon lesin kwe we yin yen ko be sin ale nu koko me don me ene bo eno do paki le po we ji we de nu kon ton don ete ye kanyi e wa yin dudu gudo ton ye du do Egypte to me cho tite lobo dido o to dagbe ma u do jire emina na me boda iji ganji bonu tun timeton lobo do juwai eko edobe da kanli lobo so kun ton so kan to boji yo ndonu na timenwe hulen ganzo ene chion do fine ba mako de yin ganji a azote pa zotele po enyon le mi ka se nu ko eton de mebe blo cho e na tite yo lobo di do Exode 11 edon mi do direle a hosu da ho donu ye lo mo do cho e na ihun ye ni gbon kwegbe gbon melebi si lobo yi si ka melebi ton boya kwevenu lebi se nu e ko kwedo o ko sinele si cho e na joye do ye ni bebi bo mla bi po mo di do gbeji zon lianji e do fenu e na kwedo ye so mo be je kwede gbebo je honde nu kan e na bewo bo buton donu ye nyon le de me lobo wa zone yo lobo boy ka impact bo nko to no imo yo juwa isin dudu o nyon lewe nokon lobo da azode vode mi le amo nyon le ablo do fine yo ewe ndo jide gwenu e chite bogo sin to no membo imo couvert ye da sa couvert ton le yo Exode 15 verset 1er e do handa gbe de jen bio nu menu ye lobo yi han pa do fide bo abo me bibe han siko bebe han do me ka ti we do hu ahoso da ho me close we ganje u do tole no ba so eton mo ba nyibu eton mi le mi ganje ma u mi ton u ene go se fine po won do ezo do me on nyom do poti bo Miriam lobo yi o Moïse sin no vinyonu o Moïse podo Aaron vosa topo o podo o Miriam po novi ye lobo we kla do Miriam ewa nyonu wenwe so Moïse do kasme lobo so do tonu kume yo ewe kan we zumbo ma hoso sin vio do kenklen wa pon ma ba menu we na no vio no ya Miriam we wa zo ene lobo dion do Michée 6 verset 4 men Michée chapitre 6 verset 4 et le tintimel miye do fine do dire e kuin do Moïse kede e do kono tingo wen plateau akota ne onton o me anton e we plakota de on kaka ifi ekwe ai kungbanji ekwe o menu konton yin Moïse maude o lobo sami do tanae ben plateau patake we do mi mo lobo se gbe mauton o mewego eyin o noviton Aaron eyin vosato o me atongo ewe Miriam eyin nyon noviton lo ba zote menen ka wa nu konton anji yo to yin dasayo lo bo humla reze bo mando we yo lo bo egbon me ba fo kuku gbon me yo lo bo no zan po me pon gudo bo ken to lo mo bie me tanale alita me pon bo ale ko we a abi ken to kan we zumbo da wuli ye we a ma hos wo do ken to sita jewe Miriam doda idoto ewe yon koton do prophetess eso nu ko no do tambourine eso panu hun ton po won je ki koji lobo nyon le bi sese kan we zombo so panu won ko de lobo ha ma plon e do mi pa ma wo mi ton me we kale tie do hun ene rane on ye ji gonen do Exode 15 do po me nyonu we go wande bo da fo me bo mi tun one ala nu koko si nu enyon ndele tam wado paki wenu one lobo ala nu yo sin pak o eye ka impact le lobo yo vo gbe no lo le pak la pak o we ndu de yo bo le pak o ka infi bo time do po we do a de yo wa gbe kan do de yo nu lobo lo ye dion eye do mo Jesus si ku po fonson ku ton po wele bisese ewe dekle nu impact o e fon azan ton gbe hallelujah ewe impaka kuton po fonson ku opo bi lobo azote tantan we nyon de le kawa do fine neme ewe njana de denwe bana tin ho do po menwe e chini mi di ndo tintin menwe we ano ya mo nkunu je ko ne wa na ka do no edi
bodi do jire na na ito me kaka do yes ni se me na ta zogben de jin mi we kwi wetin bodo tagbado mi me bi sese we asea we kwi yovo no yo disciple podo we kwi no yo apôtre po e we no do tagbado mi anyway zon tam bo megege de no do jirele nyon le kun lo devile me wo nyon de kun de me o nyon sin teme de kun lo fina we ton jo asea nu e kan do devio bo fon gbe meje na dodo e je fun ase gbe me hun e san yan apôtre devio mede de pon nu e de o nu élève toi azo me vitwe e aso jinjan yi lo mo pon nu o lo bo nu pon kati azo yo vo ton meton do dandan jijo po zinzan po ne le bi no yo do nu pon me rum mede bude do nu pon we o do nde khle we o e ren ayo nu koton do disciple bo fon gbe ren o e na do devi ene amo apôtre e wa yin wen sagun me do wen de na e abi me so afometon do te do to de me kabi no ten de me rundo pa me te do gbenja Jesus Christ wa gbe me fi o le zon bo ndo no do je we zenyon lesin tadaga o we no do devile tian we be po gege le kwe de gbon lobuno se nu pon ton le lobuno blo de jigbon wo bo enyon no de mele po gege medele tin bo sekpo e do devine le me ru me de voler menela de sekpo ru me de voler ka si do ko eton dian e mi mon Jeanne Luc 8 mi mon au Suzanne intendant science mi mon Marie Madeleine disciple ene Marie Madeleine nous kunde dilene Marie Madeleine et le mot demain oh Jésus Christ aussi non de sous Marie Mat po Marie po et le mot demain le bo son les mains mi na mon Joseph d'Arimathée po Nicodème po menele wan tajide bo nu ko de ton gbonvo amon bible kale ajendoji asea e pon nu ye kaka le bo pon jijoton ye le bo didi gbigbo mensi nu do gbigbo eton me le bo e mo ye sinse me bo maka so yin ye dodo abo huzu nu e ma uba do eni yan at 11 si we ma wa di don mi we do jedele nu kon ton gban ye wa pon disciple wo bo eton e devile le bo apon e kaka fine we wa do nu kon ye do je yin chrétien un Christ do medeme e yin chrétien ou menabe disciple ye supportable le bo apôtre ye ka yin wewege runyon nu le ye lo mo yin devi o Jésus Christ ton da zo ton wa won da akungban jifi ede ye po a zin po sun le po le bo minamado do nu aton azo enyon le wa ro pak we nu anu kon ton gban nyon dagbe de tin gan me mi ton utu o esi do ho ton gege ya amo minale ale ko waji nu e wadi do kuto we nu ya choba na kuo e obe azo kaka so je kuton kaka so je fonson kuton azo tan de le timbo nyon lewa do fine bonu e na do taun lo fonson ku Jesus Christ ton nyon le ton we menu konton e wa zo pipe do Matthieu 26 mais Malia o Marc sin non viwe arun Marc 14 anamon Matthieu 26 Marc 14 anama zo che de nyon we ne wa Jesus Christ o konton e ton we yin ye me aton we kon no kwegbe o Lazare si non vi nyon lewe lo boy no Marc si asu si kwegbe fie ne wa no Simon de Cyrène si kwegbe Simon le lépreux mi kan flan Simon le lépreux ne e ka so ko gbe arun mata asuku si we yin lo bo non vit ton mali e da su apolo Lazare no fine biye bisese e Jesus si konton fine we na we ne Jesus Christ wa egon bo jandu gbe do kweni ogbe e kono itegbe po won mi tunu e gbode me yi a be so ami e so o chelu kwevenu e me ko gbe dagbe do o lobo won ko gbe opon ohun
tchelu mon coton bo so konta nous Jésus-Christ les mêmes si kawea Jésus miton vlenganto miton ouais taton et soit la taton dit moya ne le bon Jésus-Christ si oh apôtre là mi do dire nous quoi et d'attendre me de $7 ye bezi gidi do nyonu na wa nu mon koton adibo Jésus-Christ do ye ni jouer do ye wa me sa mi nu azo wa gbe mi wa do gbe me fi ben ko ami tonne e sa do ta do mi ne do ye ni kan flameji wen dagbe lo e lagbon fi de bubo ma yo nyonu ne on sin ko arun e kun wa ndagbe o nous cotons à bon berdi ou bon toko di bi nyonu mali ne bon vonu malia et de Luc 7 mai malia et de Luc 7 mai Marie Madeleine ouais le bon mede vo gae devo e ouais yo Jésus do ko ton gbe ni adunu bon nyonu agale tonne bi o ko ton gbe eye kon ami do afoni le be ko le bezingidi be do mede kun le afọnu mi o medekunka kisi nu afọmi to o medekunka sami nu mi o nawe malia e wa mono Luc 7 egbon vonu malia Matthieu 26 Marc 14 ton e sami do tani nu kukuton e ami tanu Jésus-Christ nu deviso da hokloklo do ami maka itanu me azo deviso te kasi pe wa Jésus-Christ wa gbeme fi ma uvi e so do hudo no yes se mi meni da no mi me dandane a bo azo ton bibe Jean-Baptiste e wele ye we sini lo bo mi kale mo do yes se me jeji ton ma u de kunni o ma u to po vi opo yes se mi me opo e pe do dondo po me nu deviso ton e begbe ja wenenu e be ka pe wa e pe u kaka je wenenu e deviso ton couton do na bewe yo ewe nyonu ewuzu vosato da honu ku vosisa ewa gbe Jésus-Christ wa gbeme fie ewe sami do tani nu koton maliwe ene Yesu podin sin ale nu koko me kakawa ya lenu yoyo me beka sami do tani yon lo alidin lobo ipele kome bon avok bawo vun bon nyonu rena ta fo fine dilo lobo sen maudilo do o de jardin eni o gbeto tro me bon mawu so edo do de e po adam po lobe so sa ki klaide sou lo le ko kwedo e rendien na yi wlengan totongon lo ibia chejo le bio sen mawu di sun le dorun Wlatin de sodea ndebu sodea ali dimbi wa ali domiton do zen Galate sin we ma do moment 3:28 mi me bi mi do zen rason le do sinseme do titome bona hosu da hone igigo azo teme han jiji zoya han do toya amisa do tanu metoya fine jemina no te do di lobu na wa pon do wede vonu wenwe Jésus ka fon mele le kale wa zo te kablo nyonu epole lobondo joseli no kwena fa do wiba ma utwe kaka kun do hudo nu sun do poton chomo e o eyin ada kwa zon lo po ten we quickly ewe na igbe e do gbe he o ha me bi obio we bena na we ache wilo mo na da che nwa na anyi do gbeto me fio nu debo sota we wilo mo han degbe wilo mo igbeto lobo se ko to mero tekpon we hunu we wa anyon din Jocelyn ko na fado e igbere vogbe mi na le akije pe amen. 1000 francs, seulement 1000 francs par mois. C'est possible avec Si Africa. Recevez désormais vos chaînes chrétiennes, Évangélique TV, Alléluia World TV, Alléluia TV, KTO.
ou les chaînes religieuses musulmanes du groupe Sunna TV, Yoruba, Yerma, Savannah, Makaranta, Al-Faïda, UCAB. Et en plus, les chaînes du groupe Canal 3, Canal 3 Bénin, Canal 3 Niger, Canal 3 Wama, Canal 3 Fongbe, Canal 3 Mboa. Sans oublier Tiji, RTB, RTS, ORTM, Télé Sahel. 1000 francs par mois, 12 000 ans. Rapprochez-vous de nos points de vente et abonnez-vous. info@siafrica.com 96 49 14 03. Si Africa, le bouquet panafricain Made in Africa.